Report. Butaga pagbalik katong Jerry mga katropa subay no sa dugay na gyud matud pang gilagway po ni sa CCPO nga problema sa mga residente mga bisita sa Dakbayan din kining paggawa usab sa mga cellphones matud pas ng kapulisan nga dako gyud ning kini po kahasol no kasamo labi na sa mga dagkong kalihukan diin ang Cebu City Police Office CCPO ubos pagpangon ni Police Colonel George Ilanan nihimo gyud og kini pong dilayang aksyon aron matubag ang mauga issue pinagi sa pag-recover sa 154 ka mga nawala o di ba ka gituan ni kinawat nga mga cellphones atol ni sa operasyon sa kapulisan kagahapon adlaw katong pag-Jerry kagahapon sa Pondris may dalan yung kilat Dakbayan sa Sugbo din sa initial nga investigasyon nasayran nga aga mga nakuha mga cellphones dili tanan nawa o gikawat katong pag-Jerry atol sa Sinulog Festival apan ang uban gikataho nga nawa so pa usab og sa wala pa o gayon paghuman sa pag tawhon nga kilukan kadto pag-Jer diin gikataho ni nga nawa niadtog kining calendar year 2025 no diin kini nga mga butang gitipigan og nabawi sa may second floor sa Aljam Cellphone Accessories kanimutang sa may Kilat Street Cebu City diin aga suspect ingong adunay technical nga abilidad sa pag-access ug pag-lock no sa kini pong mga iPhones nga posible nga adunay technical pod nga abilidad sa pag-access ug man pag kining unlock ni ini din bawi ang mga butang kasamtang ang gibalidate sa kining kapulisan ang mga butang isip kabahin sa nagpadayong investigasyon base sa ebidensya nga nahipos ang Cebu City Police Office CCPO nangandam na usab sa pagpasaka og reklamong kriminal batok sa mao lahi-lahingaling suspect tungod sa paglapas sa Presidential Decree number 1612 umas na ilan ni nga anti-fencing law nga nagsilot sa paghupot pagtipig ug pagpamaligya og mga kinawat nga mga kabtangan aga pagpasaka og formal nga reklamo o kaso magkinahanglan og pagpatuman sab sa affidavit sa mga biktima inungdan nga atong kapulisan sa CCPO giawhag ginlakin sa mga nabiktima ni katapang Jerry nga mo dangop sab sa ilang kabuhatan no nya gawsa na kini pong atong kapulisan matod pa og man ang mga nagpakabana no nga individual gikontak gitambagan nga mokoperar pinagi sa pagpatuman og gikinahanglan nga mga affidavit aron suportahan ang pagpasaka og kaso gisubli usab sa CCPO ang ilang dili matarog nga kini pog kaniga pasalig alang sa kaluwasan sa publiko pagpugong sa krimen pagka may tulugpakon diin giawag usab sa CCPO ang publiko nga i-report dayon ang mga insidentes paggawa o pangawat og kini pang samotagid sila mga kabtagan aron hingpit kining og hingpit kining mokoperar sa otoridad aron sa pagpatuman sa balaod aron masiguro ang paspas ng investigasyon og pagsulbad sa maog kaso. So diin aga katong mga nakawatan katropagan sir doon na may pipila no nga kining niadto gid sa area kagahapon ang uban nag-inquire pinagi sa XFM Cebu kay kagahapon rag sobra 20 ka tawag atong na dawat katropag Jerry tungod sa kini pong viral post sa XFM nga diin nag-post sa mga usab nga na recover nga mga iPhones daghan sa mga kaigsunan nangutana kung naaba ilang mga cellphones katropag Jerry. So sa mga nagpaminaw nagsunod ani katropag sir dunay mga hulagway nga na post no sa ato usab nga kining XFM Cebu page so pwede nilang matan-aw kung naaba dito ilang cellphones or mo diretso no wa ni sa station 5 katapang sir kay mga cellphones Carmo station although ilatong area kay ang leading operating team ato ang kini mga CIDU katropa ka Jerry mga kahiglang Criminal Investigation and Detection Unit sa Cebu City Police Office. So tuwa dito ang mga kinipong 154 ka mga cellphones. So far katropang sir ato lang ning update unya no hingpit tabang mapasaka kaso karong adlaw ang kining maong kining suspitsado nga matod pa nakalapas sa anti-fencing law og ingon ban ato pa ning i-update kung wa ba nila bigit sa kini pog dagko nga sindikato katapang sir sa mga gini mga sindikatos manguot kinsa kuan ni siya kana bang mao ba gini mamalit sa ila po mga kinawat sa mga usab sa mga atol sa mga dagkong kalihukan diin ubay-ubay gyud sa mga cellphone ang makuot or makawat.
So far katubang seri mo nito kasikas gikan usab sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa para pirming update lagsik mga kaiglan di mo makawatan diha ha? Kay makauna-una gyud mo nga safety first kumbaga mga kaiglan sa mga sa mga kining mahal nato nga kabtangan di ay kape mga kailan inom lang mo og Santal Plus Coop Mix sumot lami sustansyado pa alang sa Digusang Pilipino para sa Pilipinas ng katropa Eric Amaro XFM News. XFM Report. Anxiety!